Now, in this lecture, we are going to study the design procedure for sequential logic circuits. तो इस लेक्चर में हमने वो स्टेप्स देखने हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बनाने में. तो वो देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं. तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने जो भी चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करें. उसको हम वर्ड डिस्क्रिप्शन कहते हैं. और वो जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो उस सर्किट के बिहेवियर को डिफाइन करेगी, जिसको देखते हुए हम अपना सर्किट बनाएंगे, सीक्वेंशियल सर्किट. ये जो स्टेटमेंट लिखी होगी इसके साथ अगर कोई और चीज़ ज़रूरत हो, लाइक स्टेट डायग्राम वगैरह, तो वो भी बनाई जा सकती है. तो वर्ड डिस्क्रिप्शन से फिर स्टेट डायग्राम बनती है. अगर वर्ड डिस्क्रिप्शन ना भी हो और खाली स्टेट डायग्राम दी हो तो फिर भी सर्किट डिज़ाइन हो जाता है. तो आगे चल के जो हम एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो कुछ हम यहाँ पर कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसको कैसे हम इंटरप्रेट करें. फिर ऊपर जो हमारे पास स्टेट डायग्राम आ गई है, जो भी ऊपर वर्ड डिस्क्रिप्शन है, उससे फिर हम अपना एक स्टेट टेबल बनाएंगे. और कुछ सीक्वेंशियल सर्किट्स में स्टेट टेबल की ज़रूरत नहीं होती, तो उस केस में इस स्टेप को हम इग्नोर कर देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हमने काउंटर्स डिज़ाइन करने हैं तो काउंटर्स में ये स्टेट टेबल की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली अगले स्टेप पे चले जाते हैं. मगर काउंटर्स के अलावा जो दूसरे सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उसमें स्टेट टेबल की भी ज़रूरत पड़ती है. एक दफ़ा ये हम कर लें तो फिर हम ये देखते हैं कि हमें हमारे प्रॉब्लम में हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए. और वो जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको हम जितने भी बाइनरी डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे फ्लिप फ्लॉप में, सीक्वेंशियल सर्किट में, उतने ही हमें फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे. तो इसको हम कहते हैं कि वी आर चूजिंग द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. और फिर हर फ्लिप फ्लॉप को हम एक कोई ना कोई लेटर असाइन करेंगे ताकि उनको हम डिफ्रेंशिएट करें, एक को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाएं. उसके बाद हमने देखना है कि हम फ्लिप फ्लॉप तो इतने चाहिए हैं, तादाद तो हमें मालूम हो गई. अब हम देखना चाहते हैं कि किस किस्म का फ्लिप फ्लॉप हम इस्तेमाल करें. तो यहाँ पर हमें चूज करना पड़ेगा टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. अगर ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिख दिया जाए कि हमें हमारा सर्किट जो है उसको आप डिज़ाइन करें इस किस्म के फ्लिप फ्लॉप से, यानी फ्लिप फ्लॉप की टाइप अगर यहाँ पे दी हुई है, तो फिर वही टाइप जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है. तो आपने उसी को चूज़ करना है जो यहाँ अगर लिखा हो. अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने अपना प्रॉब्लम, सीक्वेंशियल सर्किट वो को बनाने वाला जो प्रॉब्लम है, जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप आपके लिए बेहतर होगा. तो मिसाल के तौर पे अगर हम काउंटर्स डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें टी फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो ज़्यादा मुनासिब लगते हैं और उससे आसानी के साथ सर्किट डिज़ाइन हो जाता है. इसी तरह जहाँ पर रजिस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाएं तो वहाँ पे हमें डी फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत पड़ जाती है. डी फ्लिप फ्लॉप से सर्किट्स जो हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं. इसी तरह किसी जगह पे जे के फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी और किसी जगह पे आर एस फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी. बहरहाल जैसा भी प्रॉब्लम होगा उसको देखते हुए आपने एक मुनासिब फ्लिप फ्लॉप को चूज़ करना है. तो वो ये स्टेप है. तो अब हमने एक्साइटेशन टेबल बनाना है. अगर हमने स्टेट टेबल बनाया हुआ है तो उससे एक्साइटेशन टेबल बन जाता है. अगर हमने काउंटर्स वगैरह डिज़ाइन करने हैं और स्टेट टेबल नहीं बना हुआ तो हम स्ट्रेट वे एक्साइटेशन टेबल पे चले जाते हैं
اور ایکسیटेशन ٹیبل جو ہے اس کو ہم بناتے ہیں. تو ایکسیٹیشن ٹیبل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے پورے ڈیزائن میں، اور اسی پہ وہ اگر صحیح بنا ہو تو پھر آگے سرکٹ بھی صحیح بن سکتا ہے. جب ایک دفعہ ایکسیٹیشن ٹیبل بن جائے تو جتنی بھی آؤٹ پٹس ہوں گی اتنے ہی کے میپس بنیں گے، اور کے میپس کی مدد سے ہم نے بولین فنکشن جو ہیں ان کو سمپلیفائی کرنا ہے، اور سمپلیفائی کر کے ان کے سرکٹس بنانے ہیں، اور پھر وہ سرکٹ جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں، وہ ہمارے جو سیکوینشل سرکٹ ہے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. تو سرکٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے، جو کہ لاسٹ اسٹیپ ہے، کہ ہم نے اس کا لاجک ڈائیگرام یا سرکٹ بنانا ہے کہ جتنے بھی فلپ فلاپس جو ہیں، جتنی بھی تعداد ہم نے یہاں چوز کی، اتنے ہی فلپ فلاپس کے سرکٹس ہمیں بنانے پڑیں گے. فار ایگزامپل ہمیں 3 فلپ فلاپس چاہیے اور ٹی ٹائپ فلپ فلاپس چاہیے، تو ہمیں 3 ٹی فلپ فلاپس کے سرکٹس بنانے پڑیں گے، اور ہر ایک کا ڈفرینٹ نام رکھیں گے تاکہ ایک کو دوسرے سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں. تو اس اپنی آسانی کے لیے ہم نے وہ گرافک سمبل جو ہیں ان کے بنانے ہیں، یا ان کے بلاک ڈائیگرام بنانے ہیں تاکہ ہمارا ایفرٹ کم لگے. ایک دفعہ وہ ہم بنا لیں بلاک ڈائیگرامز، اگر 3 فلپ فلاپس ہیں وہ ٹی ٹائپ ہیں، تو ٹی ٹائپ فلپ فلاپ کی 3 اگر ہم بلاک ڈائیگرام بنا لیں، تو اس کے بعد جو اس کی انپٹس ہیں، جو ٹی انپٹ ہے، اس کے اوپر وہ پھر ہمارے کمبائنیشنل سرکٹ جو ہیں وہ لگیں گے. کمبائنیشنل سرکٹ جو ہیں وہ کہاں سے ملیں گے؟ ہم کے میپ کے اندر جتنے بھی ہمارے ایکسیٹیشن ٹیبل کے اندر جتنی بھی آؤٹ پٹس ہوں گی اتنے ہی کے میپ بنیں گے. ان کے میپ کو ریڈیوس کریں گے تو ہمیں کمبائنیشنل سرکٹس ملیں گے، جو کہ ہم نے ان فلپ فلاپس کی ان پٹ پہ لگانے ہیں. تو اب ہم فزیکلی نیکسٹ لیکچر میں ہم فزیکلی ایک کوئی پرابلم لیتے ہیں، ایک کوئی ورڈ ڈسکرپشن لیتے ہیں، یا ہم اسٹیٹ ڈائیگرام بناتے ہیں ایک ایسی چیز کی جس کا ہم سیکوینشل سرکٹ بنانا چاہتے ہیں. اس سے ہم یہ سارے کے سارے اسٹیپس فالو کر کے اس کو ہم بنائیں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں وی ول ڈو اے پریکٹیکل ایگزامپل. اوکے، تھینک یو ویری مچ.